श्रीयुत तारा प्रसाद बाहिनपति आपको जाना चाहिए जो पूरा परिवर्तन हो गला आमूलचूल आपको आपण केमती देखुचंती? मु संपूर्ण भाव एआईसीसी समस्त कर्मकर्ता को धन्यवाद देवी जो समस्त को परिवर्तन करने निष्पत्ति नहीं। ये गोटे स्वागत योग्य एवं गोटे रिफॉर्म आवश्यकता थिला निहाती। हाँ, ये की प्रकार परिवर्तन आगु को आसियो बोली आपण भाबुचंती? सेही पुराना नेता निश्चित भाव में 2029 को आखि आगे रखी कांग्रेस बड़ बड़ नेता माने जो निष्पत्ति नहीं ये स्वागत योग्य। किंतु यही पुराना नेता भितर आउ जड़े मुखिया हेबे ना आउ बाहर किए आसबे माने यंग जनरेशन रु किए हेबे पीसीसी प्रेसिडेंट? से कथा मु जानिनी जहाँ ताके निष्पत्ति नेबे कांग्रेस दल भल पाई निष्पत्ति नेबे। आपण काहे हेई पाले नै विरोधी दलर नेता? मोर योग्यता नहीं। कौन सब योग्यता आपनकर नाही और जो माने हेले सेमानकर कौन योग्यता अछि? नहीं नहीं मोर योग्यता नहीं। मु एक मु थरुटे मात्र हारिछि। हाँ अच्छा, द्वितीय कथा होछि मु सीनियर नुह। हाँ, रामचंद्र काडम तो मु बहुत जूनियर। आपण जूनियर? हाँ मु जूनियर। ओ आपण हारि नाहंती बोली सेटा आपनकर कांग्रेस दल जेते कांग्रेस दल मु 5 थर टिकट पाछि, 5 थर जीतिछि। केंद्र रे जहाँ निष्पत्ति नेबे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ए जो हमर अछंती ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जे अछंती खड़गे श्रीजुक्त खड़गे जहाँ निष्पत्ति नेबे आमे स्वागत करूछु। किंतु आपण प्रति अन्याय होला कि ताराबू? मो प्रति केबे अन्याय हेनी, हवार भी नहीं। तो आपण को वर्तमान मानिया पई पड़िबो सेही नेता को पटांगी विधायक रामचंद्र काडाम को, तो एटा को आपण सहज ग्रहण करछन तो? निश्चित भाव में मनोरंजन बाबू शुणु आप गोटे कथा कहूँ चाहे। ये बहुत आशा करी बहुत विपद अच्छे बहुत आशा नहीं कि आकांक्षा नहीं मिले ठो न ढो बुझिले। ए कनस्टेबल चाकरी 5 थर एमएलए हेलु जयपुरवासी कोरापुटवासी 5 थर विधायक करिसंती। याठू बड़ उपहार जगन्नाथ कौन थाई पारे मते कहले? तो सतरे कौन आपन भितर नेता बनिबार विरोधी दल नेता बनिबा विधायक दल नेता बनिबार आग्रह नथिला ना अभिमान रे कहउचंती आपण? नहीं 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 मु तो अभिमान करेनी। मो जीवन रे अभिमान नहीं। जदि मु सीधा कुहे मु सीधा लड़ाई करे। हाँ, मु सीधा लड़ाई करे। मु केबे डरेनी। मु काको डरेवा को चेष्टा भी करनी। मुहामुही लड़िवार चेष्टा मोर अभ्यास अछि। ताराबू आपण जेमती आगुरु सक्रिय थिले सेमती रहिबे ना टिके मन आपनकर दबी जिवो? जेतु आप काहे आपण विधानसभा आसंता दिन रे आपण विधानसभा देखिबे जे मु कौन कार्य करछि सुनतु। मते जयपुरवासी कोरापुटवासी नौकरी देइचंदी, विधायक करचंदी 5 थर। मु सेमानकर कार्य करिया पई मते नियुक्ति देइचंदी, निर्वाचित करचंदी। मते पीसी सभापति हवा पई कि अपोजिशन ये सीएलपी लीडर हवा पई मते से माने वोट देइ नांती। मु तांकर काम करिया पई मते देइचंदी। तो आपण को पछरे किए लागिचंती एक्चुअली कांग्रेस रे? मो पछरे किए लागिवो? मो पछरे जे लागे से सफा हेचंदी। मो पछरे किए लागिवे? ना सेमती किए लागिचंती सक्रिय नेता बोली तो आपण विरोधी दल विधायक दलर नेता बनिलेनी? नहीं 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 मो विरुद्ध रे किए नहीं। जहाँ करूचंदी मो सपक्ष करूचंदी। तो आप जोटा होउची मनोरंजन बाबू एबे जोटा होउची मोर भल पाई होउची करी कराउ थाई मुही मोबिल अन्य गति नहीं। जो माने करूचंती आज्ञा कौन भल हबो आपनकर? आपण अपेक्षा करंतु भल निश्चित भाव हबो। आपन को पीसीसी प्रेसिडेंट करिवार संभावना अछि कि? प्रश्न उठुनी। आपण रेस रे नाहंती? ना मु रेस नहीं। जदि सुजोग मिले आपण हवा पई चाहिबे कि? नहीं नहीं मिलले छाड़बनी नले मागबनी। मिलिले छाड़ीबार नहीं। हाँ, नले मागिबार नहीं। तो कांग्रेस दल रे आपनकर ये जो नेतृत्व नबार जो संभावना अछि ताको किए अटकौचंती जा फल रे आपन भली नेता जे कहउचनी मो अयोग्य बोली मते मिलुनी अभिमान रे कहउचंती ए आपनकर नहीं मो निजको मो अयोग्य विवेचना करिछि। मते के योग्य मोर अंचलवासी मते योग्य बोली कि वोट दउचंती बुझिले।
ହଁ ମୁଁ ଅଭିମାନରେ କହୁନି, ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେମିତି ଅଧିକ ପାଠ ପଢିନି ଯେ ମତେ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମୁଁ ପାଇଯିବି। କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରିରୁ 5 ଥର MLA ହେଲେ ଆଉ କଣ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ? ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କଣ ଏଇଥିରେ ସରିଯିବ ତାରା ବାବୁ? ଆରେ କାହିଁ ସରିଯିବ କେବେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହଉଛୁ ଜିତୁଥିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସିଥିବୁ। ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ବସିଲେ ବି ତ ସେବା କରିବୁ। ହଁ ଆଜି କୋରାପୁଟ ସହରରେ କି କୋରାପୁଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ MLA ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ MLA ନୁହଁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ରାୟଗଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମେ MLA ଅଛୁ କି? ନବରଙ୍ଗପୁର ବାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମେଡିକାଲରେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ବ୍ଲଡ ଦଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ। ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି ବାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ଦଶମନ୍ତପୁର ବାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ହଁ ତାରା ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ବଦଳିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କାହିଁକି ଭଲ କରିପାରିଲାନି ଇଲେକ୍ସନରେ? ଠିକ ଭାବରେ ଟିକେଟ ଦିଆ ହେଇନି, ଆଉ ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ କାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକକୁ 80 ଲୋକକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଇନି। ଏ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା? ଏ ଟଙ୍କା ସେଇଟା AICC ବାଲା ଜାଣିଥିବେ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲା ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ, ମତେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଇନଥିଲେ? ମତେ ଏକଦମ ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇଛି। ତ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହାତରୁ? ସେଇଟା ତମକୁ କେମିତି କହିଦେବି? ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ପଡିଲା ବିନା ପାର୍ଟି ସହଯୋଗ। ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ପାର୍ଟିରୁ। ହଁ ହଁ, ପାର୍ଟି ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ବୋଧହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ସେଇଟା ପାର୍ଟି ଜାଣିଥିବ, ଯିଏ ଦବା AICC ଜାଣିଥିବ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଥିବେ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି କେବେ? ଯେ ମୁଁ କାହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲି ସେମାନେ ବତେଇଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଦିଆହେବନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 40-50 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଦିଆହେଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଯେ ଜୟଦେବ ଜେନା ହେଇପାରନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନେତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସ ହେଇପାରନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ? ଯିଏ ବି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୟଦେବ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଭକ୍ତ ଦାଦା ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁକିମ ବାବୁ ହେଲେ ତ ଆହୁରି ସ୍ୱାଗତ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ କିଏ ହବା ଉଚିତ? ସେଇଟା ମୁଁ ସେ AICC ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ନା, ମୁଁ କେମିତି କହିଦେବି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଯଦି କିଏ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ? ଆମ ସପ୍ତଗିରି ଗୁରୁକାକୁ କର ବୋଲି ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିବି। PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ମୁଁ AICC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚିଠି ଲେଖିବି। କଣ କାରଣ କଣ? ସେ ଓଡିଶାରେ 2 ଥର ହେଲା ଗୋଟେ MP ଜିତୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ, ଓନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ। ସେ ଆଉ କିଏ ହବ? ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ଶୁଣା ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବଡ ଧରଣର ଝଗଡା ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ 2 ଦିନ ତ ଅଛି, ମିଶିକିରି ବୁଲୁଥିଲୁ। ଏବେ ଝଗଡା କାହିଁକି? ସେଟା ଆଗେ ଆମର ଝାମେଲା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ନୂଆ ହେଲେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା, ତାଙ୍କୁ କିଏ କଲେ? ସେଇ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦଉଛି ଯେ ସପ୍ତଗିରି ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ଜରିଆରେ। କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତ ଗୋଟେ ପଦ ଗଲା ନା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ବୋଲି? ନାଇଁ, ମତେ କାହିଁ ପଚାରେ, ମୁଁ କିଏ କି? ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉନି? ଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁ? ନାଇଁ, ମତେ କିଏ କରିବା ବାଲା ଉପର ବାଲା ଅଛନ୍ତି। ଚକ୍ର ଯଦି କରିବ, ଭଗବାନ ଯଦି କରିବେ ବୋଲେ କରିବେ। ମଣିଷ ହାତରେ କଣ ଅଛି ମନୋଜ ବାବୁ? ଉପର ଆମେ ନିମିତ୍ତ, ଭାଲୁ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ନିମିତ୍ତ କରାଉ ଥାଇ ମୋ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଉପର ବାଲା କରୁଛି, ଯାହା କରିବ ସେମାନେ କରିବେ, ଆମେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଡୋ ନହେଲେ ଟୋ। ତ ତାରା ବାବୁ, ଆପଣ ଭେଟିବେ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଟାଇମ ମାଗିନି। ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଡାକିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘ କେବେ ଘାସ ଖାଏନି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଡାକିଲେ ଆମେ ଯାଉ, ନହେଲେ ଯାଉନୁ। ତ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିଜର କାମ କରିବେ? ମୋ ନିଜ କାମ କରିବି। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ କରିବି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା, ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ କୋଉ ଭୂମିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି?